हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज ओडिया ग्रामर फास्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा। आ पूर्वर मु फास्ट आपण मानकु कौन करी ना पूरा लास्ट 10 इयर्स जहाँ आमर ओडिया क्वेश्चन आसीला ओ ट्रिपल एसी सबुतिक फास्ट डिस्कसन करदेली। आइडिया आसीगला कौ लेवल कौ टॉपिक रू आपनकर क्वेश्चन आसुला, तो से अनुसार आज आम कौन करवा ना ओडिया ग्रामर प्रैक्टिस सेट फास्ट आम करवा कि क्वेश्चन डिस्कसन करवा जो लेवल आपण मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीला। तो से आपण माने कौन करूँ क्लास टू को शेष पर्यटन देखूँ आउ प्रैक्टिस करूँ। एग्जाम जो आपण मानकर अच्छी से पर्यटन आपण मानक एमती डेली क्लास प्रोवाइड हे आपण मैंने क्लास प्रैक्टिस करूँ आ चैनल सहित जोड़ी रुहतु। चैनल को जब फास्ट टाइम आसछन्ती तेज चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे जो बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन नंबर अच्छी क्लिक करूँ। आउ आमर जो पिले टेलीग्राम चैनल अच्छी से टेलीग्राम रे जॉइन होगा को जमा भूलि आपण मैंने टेलीग्राम जॉइन हूँ आउ सबुदिक पीडीएफ आपण मैंने पाइपर। तेज डेरी नक देखिए आज जो फास्ट ओडिया ग्रामर जो प्रैक्टिस सेट आम करवा किसी क्वेश्चन कौन आपण मानकर रही। प्रथम क्वेश्चन आसला कौन देछि ना पोको सुंगा कौन देला पोको सुंगा। तो पोको सुंगा से पचार यहाँ क्यों समास। प्रथम क्वेश्चन देला जो पोको सुंगा ये क्यों समास कौ समास ना दिगु तत्पुरुष नित्य ना कर्मधारय। तो दिगु समास आमर किए हम जेतबेले समास करने पूर्वर प्रथम कौन आसब ना संख्यावाचक शब्द कौन पिले संख्यावाचक शब्द आसब से दिगु समास कहवा। आ तत्पुरुष समास कौटा ना तत्पुरुष हूँ जितेबाला पूर्व पदरे आमर द्वितीय विभक्ति ठारू पिले सप्तमी विभक्ति पर्यंत चिन्ह व्यास वाक्य कला बेले सेतबेले आमे ताऊ कहबा तत्पुरुष समास। आ कर्मधारय समास किए पिले ना कर्मधारय समास आमे कहा कहबा जेतेबेले आमर जो दुईटी पद बा परपद पूर्वपद सी आमर विशेष्य किंबा विशेषण हेइथिबो ताको आमे कहबा कर्मधारय समास। ताले इठी कौन है जो पोकोसुंगा ना पोकोसुंगा है जो नित्य समास कहीं ना व्यास वाक्य ना ये गोटे पोकोसुंगा पत्र है। ताले आंसर जो किए ना ऑप्शन सी बा ग नित्य समास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन आसला ना संधिर कौन किए से संधि विच्छेद ना संस्कृति। संस्कृतिर से संधि कही कौन सत प्लस कृति ना सम प्लस कृति ना सं प्लस कृति ना सस प्लस कृति। तो संस्कृति जो आम संधि विच्छेद करवा कौन मन रखु ना सम प्लस कृति होगा कौन ना संस्कृति कौटा ना आंसर है ऑप्शन बी ख सम प्लस कृति कौन हो ना संस्कृति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तृतीय नंबर गला पर देखिबा कौन क्वेश्चन आछि। क्वेश्चन देला कौन हईलो लिली तो भाई कुआड़े गले। इटी कौन पचार रेखांकित पद किए शब्द से ना हईलो रेखांकित है से पचार एटा क्यों प्रकार अव्यय संबोधन सूचक अव्यय ना कारण सूचक ना संयोजक ना वियोजक। तो जन को सी कौन कला हईलो लिली लिली को ये कौन कला हईलो डाकी कौन ना संबोधन कला। तो संबोधन कला माने ये कौन हो संबोधन सूचक अव्यय पद किए ना हईलो है संबोधन सूचक अव्यय पद। ये जो संबोधन पद बेले बेले क्वेश्चन आसे संबोधन पदटा आमर केउटी व्यवहार हुए वाक्यर आरंभ ना शेष ना मझिरे ना क्रिया पर। तो क्वेश्चन कौन हम आंसर ना संबोधन पदटा आमर वाक्यर आरंभ व्यवहार हो पार ना वाक्यर शेष व्यवहार हो पार है। संबोधन पद आमर वाक्यर आरंभ किंबा वाक्यर शेष व्यवहार हो पार। क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना ओडिया भाषा रे डैश व्यंजन वर्णर कौन केते गोटी ध्वनि अच्छी। तो आमर जो ओडिया भाषा रे जो वर्ण रहिला तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सी पचार व्यंजन वर्णर वर्ष हो व्यंजन वर्णर। तो व्यंजन वर्णर ध्वनि केतेटा अच्छी वर्ण आमर केतेटा ध्वनि केतेटा देखो आमर जो रहिला स्वर वर्ण हूँ केतेटा ना 11टा 11टी वर्ण किंतु तार ध्वनि केतेटा पिले ना 8टी केतेटा 8टी ध्वनि। सेमती सी क्वेश्चन पचार व्यंजन वर्ण हमर केतेटा होची ना 38टा से 38टा व्यंजन वर्ण ध्वनि हमर केतेटा ना ध्वनि होची केतेटा ना 32टा तार उच्चारण होची केतेटा 32टी आसीबो। तो क्वेश्चन ध्वनि पचार ध्वनि केतेटा आसीबो ना 32टा। आंसर जो ऑप्शन बी
नेक्स्ट देला समास उपरे गोटे क्वेश्चन कौन क्वेश्चन आसला ना धला धान सी केउ समास पचार तो धला धान केउ समास हम कर्मधारय समास बहुब्री तत्पुरुष ना अव्ययभाव तो धला धान देख धला गोटे हूँ कौन ना पूर्वपद कौन ना विशेषण धान है विशेष्य तो विशेष्य विशेषण पूर्वपद और परपद विशेष्य विशेषण रही कौन हम ताको आम कह कर्मधारय समास कौन कर्मधारय तार व्यासवाक्य कौन होता ना धला धानर व्यासवाक्य हो ना धला अटे धान कौन ना धला अटे धान जहाँ आम कहे धला धान तो कौ समास हो ना कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नेक्स्ट है कौन विपरीत शब्द उपरे कौन विपरीत शब्द कहार पचारि ना अधमांग कौन अधमांगर से पचारि विपरीत शब्द कौन हम आधामांग ना उत्तमांग ऑप्शन बी आउ सी दीटा जाक एका अच्छी तो उत्तमांग ना उत्तमांग देखु ये द्वितीयत ये देला प्रथमत तो अधमांगर विपरीत शब्द हो कौन ना उत्तमांग उत्तमांग तेल कौटा उत्तमांग हम प्रथमत ना द्वितीयत तेल कौन हम ना द्वितीयत हम कौन उत्तमांग जोटा आपन ऑप्शन बी और सी एका अच्छी तो आंसर हो उत्तमांग मन रख अधमांग उत्तमांग क्लियर उत्तमांग हूँ द्वितीयत। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कहार ना नैसर्गिक नैसर्गिकर कौन दे विपरीत शब्द अप्राकृतिक ना कृत्रिम ना अकृत्रिम ना खोला नैसर्गिक हो कौन ना कृत्रिम कृत्रिमर कौन हो प्राकृतिक बा नैसर्गिक कौन कृत्रिमर विपरीत शब्द दीटा हो पार कृत्रिम ना तार जो प्राकृतिक ना आम कौन कर नैसर्गिक है नैसर्गिक किए ऑप्शन बी बा ख हो तार आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे शुद्ध शब्द कारण जो प्रीवियस क्वेश्चन देखिथे वो पहले से शुद्ध शब्द निश्चिंत आसी कौन दे ना पुरोहित पुरोहितर से पचार सठिक बा शुद्ध बनानटी कौन ऑप्शन ए रे पुरोहित ऑप्शन बी रे देला पुरोहित ऑप्शन सी दे पौरोहित्य ना पौरोहित्य कौड़ा हम पौरोहित देला पौरोहित्य तेल आम सठिक कौटा सठिक बा शुद्ध बनान हूँ किए पौरोहित कौन पौरोहित जोटा ऑप्शन सी पौरोहित पौरोहित कौटा ऑप्शन सी हो आंसर है। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देला गोटे संधि उपर कहार ना नित्यानंद संधि विच्छेद कर कहार ना नित्यानंद तो नित्यानंदर संधि विच्छेद कले कौन हम मन रखु नित्य प्लस आनंद कौन ना नित्य प्लस आनंद कौन हो गला ना नित्यानंद कौ ऑप्शन है देखो ऑप्शन ए दे नित्य प्लस आनंद समान कौन हो गला ना नित्यानंद जोटा है ऑप्शन ए हो आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखा देखो नेक्स्ट अव्यय उपर दे क्वेश्चन दे कौन कौन देला ना बा कि सुंदर खेल तो ये जो रेखांकित पद किए से अच्छी ना बा सी पचार एटा क्यों अव्यय पद विकलार्थक ना विस्मय सूचक ना सम्मति सूचक ना प्रश्न सूचक ये चार्टा ऑप्शन देछि ये जो प्रथम पदटा किए देला ना बा कि सुंदर खेल तो इठी से पचारुची तो ये को प्रकार अव्यय पद तो ये कौन है सी विस्मय बा आश्चर्य हो बा कि सुंदर खेल तो यहाँ कौन हो ना विस्मय सूचक अव्यय हो कौन ना विस्मय सूचक अव्यय जोटा ऑप्शन बी हो आंसर। देखिए परवर्ती क्वेश्चन कौन आसला क्वेश्चन दे परवर्ती कौन ना एते औषध खाइली तथापि देह भल होनी तो ये से पचारि ये जो तथापिटा क्यों अव्यय एते औषध खाइली तथापि देह भल होनी तथापिटा कौन
ସଂଯୋଜକ ନା ବିଯୋଜକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ଦେହ ଭଲ ହେଉନି, ଏ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିୟୋଗ କରୁଛି, ବିଯୋଯୋଗ କରୁଛି। ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ତଥାପି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। କିଏ? ଅପସନ୍ ବି। ସଂଯୋଜକ ହେଲା ଓ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟବର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ତଥାପି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଓ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏଇଠି ଓ ଆସିଗଲା। କହିଲି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଓ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କାହା କେଉଁ ଅବୟବ ନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। କାରଣ ଇଏ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କିଏ ନା ଓ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅବୟବ ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଗଲା ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ହେଲା, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏକପଦୀକରଣ। କ'ଣ ଏକପଦୀକରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମୂଳ ନା ଆମୂଳ ଚୂଳ ନା ମୌଳିକ ନା ପ୍ରଥମ? ତ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମୌଳିକ। ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟକୁ ଆମେ କହିବା ମୌଳିକ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ମୌଳିକ, ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶକ୍ତିର ଉପାସକକୁ ଏକ ପଦରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାକ୍ତେୟ ନା ଶାକ୍ତ ନା ଶକ୍ତି ପୂଜକ ନା ପୁରୋହିତ? ତ ଶକ୍ତିର ଉପାସକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶାକ୍ତ। ଶକ୍ତିର ଉପାସକ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପିଲେ ନା ଶାକ୍ତ। ହେଲା, ଶକ୍ତିର ଉପାସକ ଶାକ୍ତ। ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସା ନା ଜିଜ୍ଞାସା ନା ଜୟ ବିଜୟ କାରଣ କହିବା? ତ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜିଜ୍ଞାସା। ଏ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ବି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ଗଜରେ ହର୍ଷଇକାର ଗ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ। ମାନେ କ'ଣ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ଦେଇଥିବ। ତ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ବିଲେ କାହାର ନା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କହିବା ଜିଜ୍ଞାସା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜୀବନ ସାରା ନା ଆଜୀବନ ନା ଯାବତ ଜୀବନ? କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଜୀବନ। ଆଜୀବନ ମାନେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ହେଲା, ତ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଚାରିଟାର ଭିତରୁ ସେ ପଚାରିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ? କଥନ, କଳ୍ପନା, କାରୁଣିକ, କଣ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥନ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କଥନ ହେଲା କ'ଣ? କହିବାରୁ କଥନ ହେଇଗଲା, କଥାରୁ କଥନ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କଳ୍ପନା ବିଶେଷ୍ୟ, କଣ୍ଠ ବି ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାରୁଣିକ ହେଉଛି କ'ଣ? କାରୁଣିକ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ବିଶେଷଣ କିଏ ନା ଅପସନ୍ ସି, କାରୁଣିକ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୁଣ ନା ବିଧେୟ ନା ଅବସ୍ଥା ନା କ୍ରିୟା? ତ ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବିଶେଷଣ। ତ ଏ ବିଶେଷଣଟି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣଟି ଆମର ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ବିଧେୟ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ହେଇଗଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣଟି କିଏ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ବା ବିଧେୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ
ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଲୁହା କୋଇଲା ଆଦି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବିଶେଷଣ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କର। କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଦେଇଛି ଆମର ସୁନା ଲୁହା କୋଇଲା ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମ ସବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଖ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ବିଶେଷଣ ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ସେ ପଚାରିଛି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଜାତିବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ। ତ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ହେଲା। ତ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କିଏ ନା କରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କେଉଁଠି ନାମବାଚକ, ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ। ତ ସିଏ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ କିଏ ସେ ନା ସେପରି। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସେପରି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ପଚାରୁଛି ଇଏ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ। ତ ଏଇଠି କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ। ସେପରି ମାନେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ମେଧାବିନୀ ସହିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେପରି ସର୍ବନାମଟା କ'ଣ ନା ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହା ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ମେଧାବିନୀ ହେଲା। ତାହେଲେ କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେପରି ସର୍ବନାମଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କିଏ ରୋଗୀକୁ ସେ ପଚାରିଲା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି। ତ ରୋଗୀକୁରେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କୁ ଚିହ୍ନ। ତ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଆସିଲେ ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ଅପସନ୍ ବି ବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ରୋଗୀକୁ ପଥି ଦିଅ ବା ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା। ଇଏ ପଚାରିଛି ଇଏ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିଟା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ନା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ନା ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ଇଏ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ କୁ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ନିଶୁଣି ବା ଶିଳି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ବା ଅପସନ୍ ସି ନିମିତ୍ତାର୍ଥରେ କ'ଣ ଆମର ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ତ ରେ ଆସିଲା ଚିହ୍ନ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଇଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ନହେଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତମୀ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ବାଛିବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନିପୁଣତା ଥିଲେ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜଣେ କ'ଣ ହେବ ନିପୁଣ ହେବ ସେ ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମର କେଉଁ କାରକ ହୁଏ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ଏ ଅଧିକରଣ କାରକ ପିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଆମର କ୍ରିୟା ସାଧନ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବୁଝେଇବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୁଝେଇବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତ ସିଏ ବି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା
नेक्स्ट है नदी रे प्रचुर जल अच्छी ये रेखांकित पदटी क्यों कारक स्थिर कर कर्म कारक करण संप्रदान ना अधिकरण देख ये जो जल अच्छी कौटी अच्छी ना नदी रे अच्छी तो रे चिन्ह आसला माने देखा कौन हम तृतीया ना सप्तमी तृतीया आमर कौ विभक्ति जो क्यों कारक आमर हुए तृतीया ना तृतीया करण कारक आउ सप्तमी अधिकरण ताली ये कौन हम तो नदी रे प्रचुर जल अच्छी यहाँ कौटी अच्छी तार कौन स्थान कौटी ना नदी रे तो स्थान आसला माने टिके पूर्व कहली कौन आसो ना सप्तमी विभक्ति बा अधिकरण कारक हे ताले आंसर किए जो नदी रे प्रचुर जल अच्छी नदी रे क्यों विभक्ति ना सप्तमी विभक्ति आ क्यों कारक ना अधिकरण कारक क्लियर हो नेक्स्ट देखिबा लास्ट क्वेश्चन आज कौन अच्छी ना काठुरिया कुड़ारी रे गछ को हाणुची तो इठी मध्य कुड़ारी रे लिखाला इठी भी रे चिन्ह आसिला इठी पचाला से क्यों कारक है आ पूर्व रे नदी रे थिला ये भी मध्य रे चिन्ह थिला सिटी हला कौन स्थान अर्थ रे सप्तमी विभक्ति इठी कौन है ना काठुरिया कुड़ारी रे गछ को हाणुची माने जो क्रियाटा साधन करुची कहा द्वारा ना कुड़ाड़ी द्वारा तो इठी कौन है कुड़ाड़ी द्वारा तो द्वारा चिन्ह आसला माने कौन हम ना रे द्वारा देही आमर क्यों विभक्ति तृतीया विभक्ति ताले तृतीया विभक्ति रे पिला आमर क्यों कारक हुए ना तृतीया विभक्ति रे करण कारक जे कौनसी कार्य संपन्न होबा पई जहाँ साहाय्य रे कार्य संपन्न हुए ताको आमे सेथिरे जो विभक्ति लगी थाए सेटा होची क्यों विभक्ति ना तृतीया विभक्ति हैला से तुली रे रंग दउची कि तुली द्वारा दउची रे द्वारा ए चिन्ह आसीबो सेटा जो कौन तृतीय विभक्ति बा करण कारक बुझे ये थिला आज फास्ट जो ओडिया रो प्रैक्टिस सेट रो किछि क्वेश्चन क्लास ता आपण मानू जदी भल लागिछि निश्चिंत शेयर करबा को लाइक करबा को जमा भूलिबेनी आ टेलीग्राम रे निश्चिंत जॉइन होंतु आर पीडीएफ आपण मानू को पाइबे।